Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tosa na salamu na zimwendeleeni ni wabandamaji kao gamjihundao hunu Faransa rijihundao ni heni bahanui kao mwanambandamaji ujihundo ni wajihundao huma siwani hususan da harmu mji wa bandamaji razaliwa zintosa ni zirahima za Mwenyezi Mungu na zimwendeleeni. Hamadi namna mji wao uka emifumurala ni uhuja lichama la maendeleo la mji wa Bandamaji la Donda lende na kutsungulua rais na mwana mama Shawangu Mustafa Rafiu wa msungua ya jate ndiye lichama la maendeleo la Faransa la Bandamaji harumwe mahamiragu joka kuigabili ya mfumbili ikaunge joka uwafiki tarehi 10 ya Septemba mahazifu 2020 ngabarilo uvoti za utsungua owandu wajuka henda wazingize raisi Mustafa yabo ngabajuka uvotewa ya vice president ngabajuka uvotewa ya secrétaire ngabajuka utsungulwa ya trésorier ngabajuka utsungulwa ya contrôleur. Mimi mwanahani sijitolea nisimbushio mji wangu sitsaua ya posto ya mwanzishi jimla wa hesha maisha yani hali wa tawalifu ngamjohanda secrétaire ili nasaidie ya raisi harmaze fikra mshinzi ya nonizo ili rifanye njema za kwende sambeli mji wa Bandamaji de namna nazamba ukayatijitolea nendena simbushie ile chama la maendeleo harimwa ya plasi ya uwanzishi abunga minisha tsonga ngamini zifalik za tsonga na jitolea medina tsahi ya plasi hiyo itsahi wa Bandamaji kaongo unezinkali wanitsaue ngo unezinkali za association wanitsaue ili nisimbushie le chama zemada kazitizinji ngamina mada mbili muhimu kaukaze mada hizo zimkinishiha ngizo awo yamina raisi Mustafa ngarijo wasu ngebidiu na ritekeleze ya siasa ya ndani ya he association ya hatu yani ikaramba de siasa ya ndani iyo nde siasa ikao ngendo yasimbushie umji wa Bandamaji khelu haki tawalifu ngarjo hamba politique intérieure ngabo ni siasa ya wonze ya he association ikao ngero hao ya tabu ezitiyo hondani ilizibalie kuja hunu ndani khelu haki tawalifu ngarjo honesa hauyamba politique extérieure izo ndeze maada ikauti zibalia niende na une Mustafa ya saya waswili ya tsomba nani nimwambie kazi madana zibalia ndazini harmwe politique intérieure ngiona ndongozi nji shanga mtsorenga mbili handaru nimoneseni bana kao ekarele ngari joheli wana mine mwana ma Mustafa rizitienzi yani hamwando bwa Bandamaji ngamzijuao hakanywa ndunjo Mwenyezi Mungu kaja pa rusaidia bahani wangu watsohelewana bahani valo mvurani ngamjotsa haunga aminike fikra hiyo ngio na raisi Mustafa ritsanganye magora da si no wananyasi ili rende mbio rihunde mwele wano na mtarano waho wa Bandamaji Faransa baikanga siva mwija ya bunda burijo ufanya za lavimu shaikakaritsiva mwija abokorijo zitanziani zijo waswili bai mkomori hamba janzazi makalire mekotsi
hama dinamna nazionesa kangamina madambili de section senzima hawangu shaza hambarme politique intérieure ngizo zinji abunga mmone soni zefaliki zahe siasa yabonze siasa yabonze yahe association eko kati wa William Jotsahamana na Mustafa ili richenziani siasa yabonze ya utsaha ishitsio bandamaji ili shije bandamaji namnaje ni namna ya usaidia wananyasi walokomor walolikoli haukawe joka tipwa haikati viriba njabumbu wa msomo na nijua rangubana majika musaidia wa msomo ninengone kansi wa madonga wabili wa kusaidia wa msomo wa bala maji yikadoto wa mafunvu shakan do twaliza wana wabana maji ninengone mide initiatori wa hizi habari hizo abengea wejo kati titambanayo wanana ngarijuao harmwe politique extérieure ya hatu karti na shilio ngebidiu rijue rikensi damina raisi na nuwandu wahe riorganize namna ya ufanya selwil Mufaransa ikao ngejojua irohe ende harimaze ambasadi naze organisme internationaux zibo Mufaransa zitahe misada ya huja riwalie mji wa bandamaji karti wa harana nongo hamandizo ngarjo kumonesani ni wa bandamaji kangarjo gabiri zenongo hizo na hizo tinongo kao mzienshi sha generation ya hatu yinu ngarjo gabiri ka Mufaransa ngarjo jorema he legitimite ilo nesha mashahatu ya milango ya ladhimu pia na kuonesa uka wananyasi walokomora ngarjo juarike hunu ni wananyasi msomao miongoni mwa politique extérieure hatu msomao komore kamsa mtimizi nga mwanzao nje mtimize misomo hunu association ngejo nga nusu ya charge za ufacilite msafara ili hunde visa uje usome yani ekande kututiniwe visa ba kutsinya shek ya komor ye association ngejo nge charge yivire mapesa armwe konti yaho ya ukwa jahuba shangwa nzo wa facilite utinwe visa eka huja renge mapesa hatu rehensi eka kutujo unikiwa nyumba ba kutsina mruwa udoli AI association ngwajo jua eka ngo una mapesa hokons wado vire mapesa hena mwezi we wambala ya ulibe mbada bano hamulu wa ulibi yawo iliye misomo yaho itinu ngartsa ho selili kaye ya urememi wangwe harmazi ambassade iliri hunde bursu parce que ze bursu izo zitrene harmazi ambassade wa tsawa zisaidiensi iliri saidie tisharti watoja mu Faransa ngwa jojo da Canada ngwa jojo henda Russi ngwa jojo henda tijida hubende wasome shaka batsu buho wangu warememi lango ngebidu rememi lango harmazi ambassade hizo rihunde ze bursu ribesho wala ngasi waloda maji wasomao iliweje wasome banda bomji wa banda maji ujuvenuha ekanguna wangu wasoma ngamakinisho raisi ya tsungulano wa Komoro hakatsungulano wa Komoro bana do wakahumvoti mwanama Mustafa uka nsi harima bwana nzima ndamina we shaze fikra ngizo nzima ze fikra ngizo nzima bo Mustafa biseza hone za hangu ngizo nzima owana mbili na umkaondo wako nji wa banda na jibadomba ze fikra ulonizo nizo ngari juzi tsanganya ndamina wino wananya asiri tokanda sinao arelewane bake natso mkinisha na bezangu de njema haweza kunde njema arelewane rijuse so onsi hamja wakabana utilifu hata ili liwasulishe uruma wa bandamaji wanzao umustwa wa bandamaji ngwa unanyora ya mendeleo abenge ubanu wakaza shehitswa ndawe
haukaundo wa uchungua sisi ngarijoru usaidie ngamkomiali ya uaminifu na wewe hunjwe kihangu ngamjostehi haukao wendi wakahanziwa wa mwando ni wabandanaji wa uchungua ngarijo helewana ngarijo parana habili de harmwe politiki interioria hangu de sharia shahe eshama mwambia ni bwabanda maajika ya association inuti jaza bea ngiona watu ngiona wanwashahatu ngiona show wangu wao pia wapanga sharia shangwa ajoka honsini mwe sharia hata mimi uzambo ngamjo konsini mwe sharia ekai sharia shahe association shambari juse shiruhusuri juse ngari jo jusa ekai ruhusu ambere hensi ngari jowe hansi hamwele wano wahangu ni raisi wahe association haizo hamwe politiki njoka utsa interior njoka utsa hemwana ma ritenziani o wabandamaji walohunu Faransa wambaye mzihira mduna wone rehulamba hindu badiriza ya hunu ngarilelo hunu ngebidu tende rilelo walo hunu watoze malizo yani abonge bidiu harmwe politiki interior ya heshama arudia statu ya heshama yonesa ukange biduri ngofaishane sirilo hunu rangu baja ngabunjuwe we statut batilwa conjonction de coordination kabaja wakati jirangalo walo dandamaji abo walo riwa parao wasimbu hao ka ngariju sana ritekeleze wo nguma mwanzao nasi ngamjotsa hemana Mustafa ikao rifanye politiki hiyo ilo wazaza hatu riwatenziani hezi ndongo zonsi pia rishinde riorganize kuru huni Faransa haukao emisomo yuisa irengwa ni daula Faransa kabati tabu show wana hao watsaho watwaliziwa watsa hao wa orientewa hauka ngabo wana watanda maji ko wajo kama future doctor na maavoka sha ulihonga mjwe serikali ya ze fikra za hem Faransa we unazenotiza he mwana ngwatsongwa baina fanye mechanic enda fanye jao relaxation abahasi wa bandamaji abenge ngari jotsawa rifanye politique ya ukaike mwana hasa wasubise gondi ngebidu ya oriente wa kole wato wa shaya bile halima conseil ya wabandamaji wa mwambia kaseno zenotizinu bo mwana ila vinu wende wafanye medicine hawila vinu wende wafanye aeronautique danda mujo wasuri joka na cadre na mnasaina yaramwe politiki hiyo ngebidiu rikaina bahanu bahonana rishinde rilobita zemongo hizo haukaze kuru kama ujwa ngema la honi hapo wadaza huwa na wao rezifanya shange bidiu rikena bahanu baukansi ya association ngejo Tanzania zemongo hizo rihunde bahanu baukansi nsuhamba lero renikwa ze satwa nsuhamba mauli shayo ndona yakini heni bahanu banu mwana mbandamaji ngarjo utsahanyanzani kaka na ushidarende hauka kabatsi wandu wabana maji wa utwalizowana litsahanyanzani na association zindu ajizino hiho ilo wana wabanda maji waduhundra zendongo hizo pia shayo siku ya orientation abo pia ngarjo hunda na bantu bazima arambe ukaya wenye abidi no kutufanya mekaniki shango fanya medicine kutufanya jau shango fanya aeronautic yonde mengoni mweze fikra mshinzi nonizo ezahanda ngizo zinji ezahunjibizani ngizo zinji sha banitsido bahanu bahuja na bezindongo pia na juhanza zihundo mjabanda majira hunuriliyo babanda majira zaliwa izo nazo ni mwambie ni bwambada majimjuwe hasonsi pia vanu ngasihohonze leshwa ngasimanga shaho mjini bandamaji reangalo walo hunu shana reshele bamdwe ndo honze helisha hajasha utokangani rayane ne baratsune mutso utokangani haroso mjini bandamaji ihondi korelewa alilidwao abo wa bandamaji walo bandamaji welewa
bawaishi yabo na bana atadera ngale hunu shaka na mdiwaza bandamaji abenge zenongo lizo zinji za panda sha izo katsone sakanso kanzibano mswamba ta bari nikanalisa ngamdu dekuraje hani mjoka budungaze habari hizo ngamsahu ni wananyasi wabanda maji hakumme yani hamaste uka esha mashinu kashina ukirishe nde usoni shifanye ndongo njema ekaka mjaja mwashangaria abengenga mumparoni hanyo nsipia nje mshangarie baika mje mshangiria esha mashinu ishireme yakotsi risaidia ze fikra nane zemari nana zemvu vatu siratendeziwa rifanya hizo mwanzao abonde boishama shijuwa suri ngari hensi umutu amaya ekamrimilia mwamba hundu homala vimurivire na bake upando mziro hata damine mwana na Mustafa nwa nurujogungana ngari joku waria rifanye hizo mwanzao abenge na mjema adirishana na umakinisha ya ekipi ya Mustafa ni mwana ma Mustafa ni mwambie ukaana kartier mwa ekipi mzima iminga mikandida independent wenga na ekipu ya kumilia fallo habari tazila na tazila Mwenyezi Mungu na walibendo shaikari waswili nitishie fitina ngamtelo njikazesha mimi hauhisha fitina endongo nzima na relewani kena ukirira mbewa bandamaji welewani na mina we hauno wanojoka udungana karitso elewana ngebidure elewane na Mwenyezi Mungu yosaidiwa balomo elewano na mdungano bahikaze ndongo hizo sibiro ngare elewanao ngari konsiri hadisi libamanda nafikira hatarelewana kaino ndilo mfidu bahinga juu waswili ngari juu wasulisha ouma wadanda maji walo hunu no walo komori watsahau kama niko aminifu ukamiti mziro ngari jopelewana ngari joparana embana hanguna wenu wana nyuho yonzima ndukaondo ya homji wa bandanaji haukaza kifu nga halimanza Mwenyezi Mungu juu ni bushirie wa bandanaji bahati njema watilate bahati ya uparisa mwana jaswir ja Mustafa wa hunde Mungu wa hamba na urenda ja kamalisa wala sabati hamandiyo hauka izo mjoha makanga mwanzao ndamina Mustafa nuwanama ngarjuzi fanya insha Allah na uhale manza Mungu juu na ndioka Mwenyezi Mungu tuwe minyo ya mkutu ilo bandanaji Mwenyezi Mungu tuwe minyo ya mkutu ilo bandanaji Mwenyezi Mungu ni samvua ya amani na usalama Ufaransa harimo mji wa bandamaji Mwenyezi Mungu bandamaji iliyo Komori ni heju Mwenyezi Mungu bandamaji iliyo Komori ni wale Mwenyezi Mungu narebe mwili wano wasiwa nrujoka uvotiwa dungane rijibe makutajio ya mji wa bandamaji. Wassalamu alaikum.